이 도시의 전통 공예품은 정말 아름답죠? Los productos artesanales tradicionales de esta ciudad son realmente hermosos, ¿verdad? 어떤 특별한 기념품을 찾으세요? ¿Está buscando algún recuerdo especial? 여기 시장에서 파는 수공예 액세서리가 인기가 많아요. Aquí en el mercado, los accesorios hechos a mano son muy populares. 이 지역 특산물인 매실 장아찌는 어떠세요? ¿Qué tal el jangají de ciruela hume, una especialidad local? 가족들에게 선물하기 좋은 전통차 세트도 있어요. También tenemos juegos de té tradicional que son buenos regalos para la familia. 이 도시의 도자기들은 색감이 정말 독특하답니다. La cerámica de esta ciudad tiene unos colores realmente únicos. 혹시 전통 한복을 입어보는 건 어떠세요? ¿Qué tal si te pruebas un hanbok tradicional? 이 근처에 유명한 꿀집 판매점이 있어요. Hay una famosa tienda de panales cerca de aquí. 이 도시의 전통 인형은 행운을 가져다 준다고 해요. Se dice que las muñecas tradicionales de esta ciudad traen buena suerte. 이 지역에서만 구할 수 있는 특별한 비누가 있어요. Tengo un jabón especial que solo se puede conseguir en esta zona. 이 도시의 전통 술은 맛과 향이 뛰어나요. El licor tradicional de esta ciudad tiene un sabor y aroma excelentes. 이 근처에 예쁜 자수 제품을 파는 가게가 있어요. Hay una tienda por aquí que vende bonitos productos de bordado. 이 도시의 전통 악기는 소리가 정말 아름답습니다. Los instrumentos tradicionales de esta ciudad tienen un sonido realmente hermoso. 이 지역 특산물인 밤으로 만든 과자가 맛있어요. Las galletas hechas con castañas, un producto especial de esta región, son deliciosas. 가족들에게 선물하기 좋은 전통 엿 세트도 있어요. También tenemos un juego de tradicional que es bueno para regalar a la familia. 이 도시의 전통 그림은 정말 멋있죠? Las pinturas tradicionales de esta ciudad son realmente geniales, ¿verdad? 혹시 이 지역 특산물인 젓갈을 좋아하세요? ¿Te gusta el yotgal? ¿Qué es una especialidad de esta región? 이 근처에 유명한 전통 과자점이 있어요. Hay una famosa pastelería tradicional cerca de aquí. 이 도시의 전통 조각품은 정말 정교하답니다. Las esculturas tradicionales de esta ciudad son realmente intrincadas. 혹시 이 지역 특산물인 장을 맛보셨어요? ¿Ha probado una especialidad local de esta región? 이 근처에 예쁜 전통 브로치를 파는 가게가 있어요. Hay una tienda por aquí que vende broches tradicionales bonitos. 이 도시의 전통 붓은 글씨를 쓰는데 아주 좋아요. Los pinceles tradicionales de esta ciudad son muy buenos para escribir. 광장시장에서 빈대떡 맛집이 정말 많아요. 어디를 가야 할까요? Hay muchos restaurantes de bindeteok realmente buenos en el mercado de Wanham. ¿A dónde debería ir? 남대문 시장의 칼국수 골목은 꼭 들러보세요. 현지인들이 즐겨 찾는 곳이에요. Debes visitar el callejón de en el mercado Namdaemun, es un lugar favorito entre los lugareños. 종로 3가 포장마차에서 떡볶이와 순대를 함께 먹으면 환상적인 조합이에요.
Comer tteokbokki y sundae juntos en un puesto de comida en Honno 3가 es una combinación fantástica. 익선동 한옥마을 근처에 숨겨진 맛집들이 많으니 탐험해보세요. Hay muchos restaurantes escondidos cerca del pueblo Hanok de Iksondon, así que explóralos. 동대문 야시장에서 다양한 길거리 음식을 맛볼 수 있어요. 구경하는 재미도 쏠쏠해요. Puedes probar una variedad de comida callejera en el mercado nocturno de Dongdaemun, y también es divertido mirar alrededor. 홍대 거리에는 저렴하고 맛있는 타코야끼 가게가 많아요. 젊은이들이 특히 좋아해요. Hay muchas tiendas de takoyaki baratas y deliciosas en la calle Ongdae, especialmente a los jóvenes les gusta. 명동에서 붕어빵을 꼭 드셔보세요. 겨울에 먹으면 더욱 맛있어요. Prueba el bungyeoppan en Myeongdong, es aún más delicioso si lo comes en invierno. 인사동에서 호떡을 사 먹으며 골목길을 걷는 것도 좋은 경험이에요. Caminar por los callejones mientras como o en Insadong también es una buena experiencia. 구반포 재래시장에서 만두전골을 맛보면 든든하게 배를 채울 수 있어요. Si pruebas el manduyongol en el mercado tradicional de Gubanpo, puedes llenarte bien. 하동관에서 설렁탕을 먹어봤어요. 깊은 맛이 일품이에요. ¿Has probado el seollontan en Adongwan? Tiene un sabor profundo excepcional. 목동 현대백화점 지하 식품관에 가면 다양한 먹거리가 있어요. 선물용으로도 좋아요. Si vas al sótano de la tienda departamental Hyundai en Mokdong, hay una variedad de comida deliciosa. También es bueno como regalo. 강남역 근처에 있는 곱창 골목은 밤에 활기가 넘쳐요. 술안주로 최고예요. El callejón de cerca de la estación Gangnam está lleno de vida por la noche. Es perfecto como acompañamiento para beber. 이태원 해방촌에서 외국 음식도 맛볼 수 있어요. 분위기가 독특해요. En Itaewon y Evanchon también puedes probar comida extranjera. El ambiente es único. 성수동 카페거리에서 브런치를 즐기는 것도 좋은 선택이에요. 예쁜 카페가 많아요. Disfrutar de un brunch en la calle del Café Seonsudon es una buena opción. Hay muchos cafés bonitos. 삼청동 수제비 골목에서 따뜻한 수제비를 먹으면 몸이 녹아요. Comer sujebi caliente en el callejón de sujebi hecho a mano en Samcheondon te calienta el cuerpo. 북촌 한옥마을 근처에 있는 전통찻집에서 다과를 즐겨보세요. 분위기가 고즈넉해요. Disfrute de té y dulces en una casa de té tradicional cerca del pueblo Hanok de Bukchon. El ambiente es tranquilo. 압구정 로데오 거리에서 길거리 음식을 맛보며 쇼핑을 즐길 수 있어요. Puedes disfrutar de comida callejera y compras en la calle Rodeo de Apgujeon. 잠실 석촌호수 근처의 맛집들이 많으니 데이트 코스로 좋아요. Hay muchos restaurantes deliciosos cerca del lago Seokchon en Hamsil, así que es bueno para una cita. 용산 전자상가 근처에서 저렴하고 맛있는 식사를 할 수 있어요. Puedo comer comidas deliciosas y baratas cerca del mercado electrónico de Yongsan. 마포 공덕시장에서 칼국수와 만두를 함께 먹으면 든든해요. Comer y juntos en el mercado de Mapo Gongdeok es abundante. 신림동 순대타운에서 다양한 종류의 순대를 맛볼 수 있어요. 술과 함께 즐기면 더욱 맛있어요. En el pueblo de Sinlindon puedes probar varios tipos de sundae, es aún más delicioso si lo disfrutas con alcohol. 대학로에서 달꼬치를 사 먹으며 거리를 구경하는 것도 좋은 경험이에요. Comer brochetas de pollo mientras paseas por la calle Daeakno también es una buena experiencia.
진짜 맛있는 비빔밥을 꼭 드셔보세요. 후회하지 않으실 거예요. Debes probar este bibimbap realmente delicioso, no te arrepentirás. 이 지역에서 유명한 칼국수 맛집을 추천해 드릴까요? ¿Te gustaría que te recomiende un restaurante de famoso en esta área? 전통시장에 가면 다양한 길거리 음식을 맛볼 수 있어요. Puedes probar varios alimentos callejeros cuando vas al mercado tradicional. 해물 파전을 먹어보면 바다의 신선함을 느낄 수 있을 거예요. Si pruebas el guión de mariscos, podrás sentir la frescura del mar. 불고기는 한국을 대표하는 음식 중 하나이니 꼭 맛보세요. El bulgogi es uno de los platos representativos de Corea, así que asegúrate de probarlo. 떡볶이는 매콤달콤해서 한국인도 즐겨 먹는 음식이에요. El tteokbokki es dulce y picante, por lo que también es un plato popular entre los coreanos. 삼겹살과 김치의 조합은 정말 환상적이죠. La combinación de samgyeopsal y kimchi es realmente fantástica. 갈비찜은 부드럽고 달콤해서 아이들도 좋아할 맛이에요. Las costillas estofadas son suaves y dulces, es un sabor que incluso a los niños les gustará. 닭갈비는 매콤한 양념이 특징인 음식인데 볶음밥도 꼭 드세요. El dak galbi se caracteriza por su salsa picante, y definitivamente debes probar el arroz frito. 된장찌개는 한국인의 소울푸드라고 할 수 있죠. El doenjang-jjigae se puede decir que es la comida reconfortante por excelencia de los coreanos. 김치찌개는 얼큰하고 시원해서 해장에도 좋아요. El kimchi jjigae es picante y refrescante, por lo que también es bueno para curar la resaca. 보쌈은 부드러운 돼지고기와 쌈장의 조화가 최고예요. El bossam es mejor con la combinación de cerdo tierno y salsa samjang. 순대국은 따뜻하고 푸짐해서 겨울에 먹으면 더욱 맛있어요. El sundaeguk es cálido y abundante, por lo que sabe aún mejor si se come en invierno. 잔치국수는 시원하고 깔끔한 맛이 일품이에요. El kalguksu es delicioso, refrescante y tiene un sabor limpio. 콩국수는 여름에 시원하게 즐길 수 있는 음식이에요. El kongguksu es un plato que puedes disfrutar fresco en verano. 팥빙수는 달콤하고 시원해서 디저트로 딱이죠. El patbingsu es dulce y refrescante, perfecto como postre. 호떡은 따뜻하고 달콤한 길거리 음식이에요. El hotteok es una comida callejera cálida y dulce. 붕어빵은 겨울에 꼭 먹어야 하는 간식이죠. Los banjiepang son un bocadillo que definitivamente debes comer en invierno. 계란빵은 부드럽고 달콤해서 아이들도 좋아할 맛이에요. El pan de huevo es suave y dulce, un sabor que incluso a los niños les gustará. 어묵은 따뜻하고 쫄깃해서 길거리에서 많이 먹어요. El pastel de pescado es cálido y masticable, así que lo comemos mucho en la calle. 만두는 다양한 종류가 있는데 취향에 따라 골라 먹을 수 있어요. Hay varios tipos de dumplings, puedes elegir los que más te gusten. 잡채는 잔치 음식으로 많이 먹는데 맛있고 푸짐해요. El japchae se come mucho como comida festiva, es delicioso y abundante. 가죽 제품 저렴하게 살 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda comprar productos de cuero a buen precio? 혹시 가죽 가방 할인하는 매장 아세요?
¿Sabes de alguna tienda que tenga descuentos en bolsos de cuero? 가죽 지갑 괜찮은 가격에 파는 곳 추천 부탁드려요. Recomiéndenme un lugar donde vendan billeteras de cuero a buen precio. 이 근처 가죽 제품 상점 어디가 제일 유명한가요? ¿Dónde está la tienda de productos de cuero más famosa por aquí? 가죽 벨트 싸게 살 수 있는 곳 좀 알려주세요. ¿Podrían decirme dónde puedo comprar cinturones de cuero baratos? 가죽 재킷 저렴한 곳 찾고 있는데 어디가 좋을까요? Estoy buscando lugares baratos para comprar chaquetas de cuero. ¿Dónde me recomiendan? 혹시 가죽 신발 세일하는 곳 본 적 있으세요? ¿Has visto alguna vez una rebaja de zapatos de cuero? 가죽 제품 품질 좋고 가격도 괜찮은 곳 있나요? ¿Hay algún lugar donde vendan productos de cuero de buena calidad y a buen precio? 이 지역에서 가죽 액세서리 싸게 살 수 있는 곳 어디인가요? ¿Dónde puedo comprar accesorios de cuero baratos en esta área? 가죽 장갑 저렴하게 구매할 만한 곳 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar donde pueda comprar guantes de cuero a buen precio. 가죽 제품 쇼핑하기 좋은 곳이 궁금합니다. Me gustaría saber dónde puedo comprar productos de cuero. 혹시 가죽 코트 할인하는 곳 아시는 분 계신가요? ¿Alguien sabe de alguna tienda que tenga descuentos en abrigos de cuero? 가죽 제품을 싸게 살 수 있는 팁이 있을까요? ¿Tienes algún consejo para comprar productos de cuero baratos? 가죽 클러치 저렴하게 살 수 있는 곳 좀 알려주세요. ¿Me podrías decir dónde puedo comprar clutches de cuero a buen precio? 이 근처 가죽 제품 가게 중에 숨겨진 보석 같은 곳 있나요? ¿Hay alguna joya escondida entre las tiendas de productos de cuero por aquí cerca? 가죽 팔찌 저렴하게 살 수 있는 곳 추천 부탁드립니다. Recomiéndenme lugares donde pueda comprar pulseras de cuero a buen precio. 가죽 제품 쇼핑할 때 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al comprar productos de cuero? 혹시 가죽 소재의 가방을 저렴하게 구할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda conseguir bolsos de cuero a buen precio? 가죽 제품 세일 정보 어디서 얻을 수 있나요? ¿Dónde puedo encontrar información sobre rebajas de productos de cuero? 가죽 부츠 저렴하게 살 수 있는 곳 좀 알려주세요. ¿Podrían decirme dónde puedo comprar botas de cuero a buen precio? 이 지역 가죽 제품 상점들 가격 비교해 본 적 있으신가요? ¿Ha comparado los precios de las tiendas de productos de cuero en esta zona? 가죽 제품 쇼핑하면서 흥정 가능한 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda regatear al comprar productos de cuero? 한국 전통 공예품을 선물로 고려해 보세요. 정말 특별할 거예요. Considera regalar artesanías tradicionales coreanas. Será algo muy especial. 혹시 독특한 기념품 찾으시는 건가요? 인사동에 가면 예쁜 것들이 많아요. ¿Está buscando algún recuerdo único? Hay muchas cosas bonitas en Insadong. 특별한 선물을 원하신다면 전통차 세트를 추천합니다. Si desea un regalo especial, recomiendo un juego de té tradicional. 향이 정말 좋아요. El aroma es muy bueno. 어떤 종류의 선물을 찾으세요? 취향에 맞춰 추천해 드릴게요.
¿Qué tipo de regalo estás buscando? Te recomendaré algo según tus preferencias. 이 지역 특산품으로 만든 수공예품은 어떠세요? 의미도 있고 기억에 남을 거예요. ¿Qué tal los productos artesanales hechos con especialidades locales de esta región? Tienen significado y serán memorables. 혹시 천연 염색으로 만든 스카프를 보셨나요? 색감이 정말 아름다워요. ¿Has visto alguna vez una bufanda hecha con tinte natural? Los colores son realmente hermosos. 전통 매듭 공예품은 선물하기에 아주 좋고 행운을 가져다 준다고도 해요. Las artesanías tradicionales de nudos son muy buenas para regalar y también se dice que traen buena suerte. 이 근처에 유명한 도자기 공방이 있는데 직접 만든 작품을 살 수 있어요. Hay un famoso taller de cerámica cerca de aquí donde puedes comprar piezas hechas a mano. 혹시 한국적인 문양이 들어간 액세서리를 찾으세요? 정말 예쁜 것들이 많아요. ¿Está buscando accesorios con diseños coreanos tradicionales? Hay muchas cosas realmente bonitas. 전통주를 좋아하시는 분이라면 지역 특산 막걸리를 선물하는 것도 좋은 생각이에요. Si te gusta el licor tradicional, regalar McGiori especial de la región es una buena idea. 이곳에서만 구할 수 있는 특별한 간식을 선물해 보세요. Prueba a regalar un bocadillo especial que solo se puede conseguir aquí. 정말 맛있어요. Está muy delicioso. 혹시 한국 전통 악기를 좋아하세요? 작은 북이나 피리를 선물하는 것도 괜찮아요. ¿Te gustan los instrumentos tradicionales coreanos? Regalar un pequeño tambor o una flauta también estaría bien. 전통 자수를 놓은 손수건은 어떠세요? 섬세한 아름다움이 느껴질 거예요. ¿Qué tal un pañuelo bordado a mano con bordados tradicionales? Sentirás su delicada belleza. 이 지역의 유명한 화가 작품을 선물하는 것도 특별한 경험이 될 거예요. Regalar obras de artistas famosos de esta región será una experiencia especial. 혹시 한국 전통 인형을 찾으세요? 예쁜 한복을 입고 있어요. ¿Está buscando muñecas tradicionales coreanas? Llevan hermosos hanboks. 전통 찻잔 세트는 어떠세요? 차를 즐겨 마시는 분께 선물하면 좋을 거예요. ¿Qué tal un juego de tazas de té tradicional? Sería un buen regalo para alguien a quien le guste beber té. 이 근처에 유명한 꿀집이 있는데 신선하고 맛있어요. Hay una famosa casa de miel cerca de aquí, es fresca y deliciosa. 선물용으로도 좋아요. También es bueno como regalo. 혹시 한국 전통 그림을 좋아하세요? 작은 병풍이나 액자를 선물하는 것도 괜찮아요. ¿Te gustan los cuadros tradicionales coreanos? Regalar un pequeño biombo o marco también estaría bien. 전통 매듭으로 만든 팔찌는 어떠세요? 행운을 가져다 준다고 해요. ¿Qué tal un brazalete hecho con nudos tradicionales? Dicen que trae buena suerte. 이 지역 특산품으로 만든 비누는 어떠세요? 향기가 정말 좋아요. ¿Qué tal un jabón hecho con productos especiales de esta región? El aroma es realmente bueno. 혹시 한국 전통 가면을 찾으세요? 독특하고 재미있는 선물이 될 거예요. ¿Está buscando máscaras tradicionales coreanas? Serán un regalo único y divertido. 전통 매듭으로 만든 열쇠고리는 어떠세요? 작은 선물로도 의미가 있을 거예요.
¿Qué tal un llavero hecho con nudos tradicionales? Será significativo incluso como un pequeño regalo. 혹시 현지 요리를 배울 수 있는 요리 강좌가 있나요? ¿Hay algún curso de cocina donde pueda aprender cocina local? 이 지역의 전통 음식을 만드는 방법을 가르치는 수업을 찾고 계신가요? ¿Está buscando una clase que le enseñe cómo hacer la comida tradicional de esta área? 제철 재료를 이용한 요리 교실이 있는지 궁금합니다. Me pregunto si hay clases de cocina que utilicen ingredientes de temporada. 현지 식재료로 직접 만드는 쿠킹 클래스 정보를 알고 싶어요. Quisiera información sobre clases de cocina hechas directamente con ingredientes locales. 이 근처에서 한국 음식 만들기 체험을 할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar cerca de aquí donde pueda experimentar la cocina coreana? 한국의 맛있는 음식을 직접 만들어 보고 싶은데 어디가 좋을까요? ¿Dónde sería bueno para hacer comida deliciosa coreana por mí misma? 요리 수업을 통해 한국 문화를 더 깊이 이해하고 싶습니다. Me gustaría comprender mejor la cultura coreana a través de clases de cocina. 한국 요리의 비법을 배울 수 있는 특별한 강좌가 있나요? ¿Hay algún curso especial donde pueda aprender los secretos de la cocina coreana? 이 지역 특산물을 활용한 요리 수업을 추천해 주세요. Recomiéndame una clase de cocina que utilice productos especiales de esta región. 한국의 가정식 요리를 배울 수 있는 곳이 있는지 알고 싶어요. ¿Sabes si hay algún lugar donde pueda aprender cocina casera coreana? 현지인처럼 맛있는 한국 음식을 만들고 싶은데 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo cocinar comida coreana deliciosa como un local? 한국 음식에 대한 지식과 함께 요리 실력을 향상시키고 싶습니다. Quiero mejorar mis habilidades culinarias junto con el conocimiento de la comida coreana. 이 지역의 유명한 요리 선생님께 배우는 수업이 있나요? ¿Hay clases con un chef famoso de esta zona? 한국 전통 발효 음식 만드는 법을 배울 수 있는 곳을 찾고 있어요. Estoy buscando un lugar donde pueda aprender a hacer comida tradicional coreana fermentada. 제철 해산물을 이용한 요리 수업은 어디에서 받을 수 있을까요? ¿Dónde puedo tomar clases de cocina con mariscos frescos de temporada? 한국의 다양한 찌개 종류를 만드는 법을 배우고 싶습니다. Quiero aprender a hacer los diferentes tipos de guisos coreanos. 이 지역에서 가장 인기 있는 요리 강좌는 무엇인가요? ¿Cuál es el curso de cocina más popular en esta área? 한국의 전통장을 담그는 방법을 배울 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda aprender a hacer tradicional coreano? 현지 시장에서 신선한 재료를 구입하여 요리하는 수업을 추천해 주세요. Recomiéndame una clase para cocinar usando ingredientes frescos comprados en el mercado local. 한국의 궁중 요리를 배울 수 있는 특별한 기회가 있을까요? ¿Hay alguna oportunidad especial para aprender cocina de la corte coreana? 이 지역에서 외국인을 위한 한국 요리 수업을 제공하는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar en esta área que ofrezca clases de cocina coreana para extranjeros? 한국의 길거리 음식을 직접 만들어 보고 싶은데 어디가 좋을까요? ¿Dónde sería bueno para hacer comida callejera coreana por mí misma? 남대문 시장에서 신선한 채소와 향신료를 찾으시는군요. 정말 좋은 선택이에요.
¿Estás buscando verduras frescas y especias en el mercado de Namdaemun? Es una muy buena elección. 가락시장 규모가 크고 다양한 종류의 농산물을 구할 수 있다고 들었어요. Escuché que el mercado de Garak es grande y se pueden encontrar una variedad de productos agrícolas. 경동시장은 약재와 함께 신선한 과일도 괜찮은 가격에 판매하는 것 같아요. Creo que el mercado de Gyeongdong vende tanto hierbas medicinales como frutas frescas a buenos precios. 방산시장에서는 특이한 향신료를 구하기 쉽다고 하던데 한번 가보세요. Dicen que es fácil conseguir especias inusuales en el mercado de Bansan. Deberías ir alguna vez. 마장동 축산시장에서 신선한 고기를 함께 구매하는 것도 좋은 방법이에요. Comprar carne fresca juntos en el mercado de ganado de Mahangdong también es una buena idea. 알뜰하게 장을 보려면 새벽 시장을 이용하면 훨씬 저렴하게 구할 수 있겠죠? Si quieres comprar de forma económica, puedes encontrarlo mucho más barato si vas al mercado madrugador. 싱싱한 해산물을 원하신다면 노량진 시장이 최고일 거예요. Si quieres mariscos frescos, el mercado de Noryanjin es lo mejor. 전통시장에서 흥정하는 재미도 놓치지 마세요. No te pierdas la diversión de regatear en los mercados tradicionales. 지역 특산물을 파는 시장을 방문하면 더욱 특별한 경험을 할 수 있을 거예요. Podrás tener una experiencia aún más especial si visitas un mercado que venda productos especiales de la región. 온라인 농산물 직거래 장터도 신선한 채소를 저렴하게 구매할 수 있는 방법이에요. El mercado en línea de productos agrícolas también es una forma de comprar verduras frescas a un precio bajo. 주말에 열리는 플리마켓에서 유기농 채소를 구할 수도 있답니다. También puedes encontrar verduras orgánicas en el mercadillo de fin de semana. 동네 마트보다는 시장이 훨씬 신선하고 저렴한 경우가 많아요. En el mercado suele ser mucho más fresco y barato que en los supermercados del barrio. 어머니와 함께 가면 좋은 품질의 채소를 고르는 노하우를 배울 수 있을 거예요. Podrás aprender cómo elegir verduras de buena calidad si vas con tu madre. 요리 수업에서 추천하는 시장이 있다면 꼭 방문해 보세요. Si hay un mercado que recomiendan en la clase de cocina, definitivamente visítalo. 신선한 채소 외에도 다양한 먹거리가 있는 시장을 찾아보는 것도 좋겠네요. Sería bueno buscar un mercado que tenga una variedad de alimentos además de verduras frescas. 이번 주말에는 시장에 가서 맛있는 재료들을 사와서 요리해봐야겠어요. Este fin de semana tengo que ir al mercado a comprar ingredientes deliciosos y cocinar. 시장에서 파는 채소들은 대부분 직접 재배한 것이라 믿을 수 있어요. Puedes confiar en que la mayoría de las verduras que venden en el mercado son cultivadas directamente. 친구가 추천하는 시장이 있다면 꼭 가보세요. Si un amigo te recomienda un mercado, definitivamente ve. 시장에서 채소를 고를 때는 색깔과 신선도를 꼼꼼히 확인해야 해요. Al elegir verduras en el mercado, debes revisar cuidadosamente el color y la frescura. 시장에서 흥정을 할 때는 너무 심하게 하지 않는 것이 좋아요. Cuando regateas en el mercado, es mejor no ser demasiado duro. 시장에서 채소를 구매할 때는 현금을 준비하는 것이 편리해요. Es conveniente preparar efectivo al comprar verduras en el mercado. 시장에서 맛있는 길거리 음식을 함께 즐기는 것도 좋은 추억이 될 거예요. Disfrutar de comida callejera deliciosa juntos en el mercado también será un buen recuerdo.
동네 주민들만 아는 맛집이 있을까요? ¿Hay algún restaurante delicioso que solo conozcan los vecinos? 숨겨진 보석 같은 식당 추천 좀 부탁드려요. Recomiéndame un restaurante como una joya escondida. 현지인들이 즐겨 찾는 곳이 궁금해요. Me pregunto qué lugares frecuentan los lugareños. 정말 맛있는 로컬 식당 어디가 있을까요? ¿Dónde hay un restaurante local realmente delicioso? 관광객에게 잘 알려지지 않은 맛집이 있다면 알려주세요. Si conoces algún restaurante delicioso que no sea muy conocido por los turistas, dímelo. 진짜 현지 느낌을 느낄 수 있는 식당은 어디인가요? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante donde realmente pueda sentir el ambiente local? 이 근처에 숨겨진 맛집이 있는지 궁금합니다. Me pregunto si hay algún restaurante escondido por aquí cerca. 사람들한테 잘 안 알려진, 하지만 정말 맛있는 식당은 어디인가요? ¿Dónde está el restaurante que no es muy conocido, pero es realmente delicioso? 현지인들만 가는 특별한 식당이 있을까요? ¿Hay algún restaurante especial al que solo vayan los lugareños? 숨겨진 맛집 정보를 공유해 주실 수 있나요? ¿Podrías compartir información sobre restaurantes escondidos? 관광객이 모르는 진짜 맛있는 식당을 알고 싶어요. Quiero saber restaurantes realmente deliciosos que los turistas no conocen. 동네 사람들이 추천하는 식당은 어디인가요? ¿Qué restaurante recomiendan los vecinos? 정말 맛있는 로컬 음식점을 찾고 있는데 추천해 주시겠어요? Estoy buscando un restaurante local realmente delicioso, ¿me recomendarías alguno? 이 지역에서 현지인들이 가장 좋아하는 식당은 어디인가요? ¿Cuál es el restaurante favorito de los lugareños en esta área? 숨겨진 맛집을 발견하고 싶은데 혹시 아시는 곳이 있나요? Me gustaría descubrir restaurantes escondidos. ¿Sabes de alguno? 관광객에게는 잘 알려지지 않았지만 현지인들이 사랑하는 식당은 어디인가요? ¿Dónde está el restaurante que aman los lugareños, pero no es muy conocido entre los turistas? 이 근처에 숨겨진 보석 같은 맛집이 있다면 꼭 알려주세요. Si conoces algún restaurante escondido como una joya por aquí cerca, por favor dímelo. 정말 현지인들만 아는 특별한 식당이 있을까요? ¿Hay algún restaurante especial que solo conozcan los lugareños? 숨겨진 맛집을 찾고 있는데 혹시 추천해 주실 만한 곳이 있나요? Estoy buscando un restaurante escondido. ¿Tienes alguna recomendación? 현지인들이 자주 가는 맛집은 어디인가요? ¿Dónde comen los lugareños? 관광객에게는 잘 알려지지 않았지만 정말 맛있는 식당을 알고 싶어요. Quiero saber un restaurante realmente delicioso que no sea muy conocido por los turistas. 이 지역에서 현지인들이 추천하는 숨겨진 맛집은 어디인가요? ¿Dónde están los restaurantes ocultos recomendados por los lugareños en esta área? 예산이 부족한데 맛있는 저렴한 식당 추천해 주시겠어요? Con poco presupuesto, ¿me recomendarías un restaurante rico y barato? 돈이 별로 없는데 잘 먹을 수 있는 곳 있나요? No tengo mucho dinero. ¿Hay algún lugar donde pueda comer bien? 저렴하면서도 배부르게 먹을 만한 곳을 찾고 있는데 혹시 아시는 데가 있나요?
Estoy buscando un lugar donde pueda comer barato y abundante. ¿Sabes de alguno? 학생이라 돈이 없어서 그런데 맛있는 저렴한 식당 좀 알려주세요. Como soy estudiante y no tengo dinero, ¿podrías recomendarme un restaurante rico y barato? 가성비 좋은 맛집을 찾고 있어요. Estoy buscando un restaurante con buena relación calidad-precio. 추천 부탁드려요. Recomiéndame, por favor. 맛있고 저렴한 곳 어디가 좋을까요? 예산이 넉넉하지 않아요. ¿Dónde hay lugares ricos y baratos? No tengo mucho presupuesto. 싸고 맛있는 식당을 찾는데 혹시 좋은 곳 있으면 알려주세요. Estoy buscando un restaurante barato y delicioso. ¿Me podrías recomendar alguno si conoces? 예산이 빠듯한데 맛있는 한 끼를 할 수 있는 곳을 추천해 주세요. Con un presupuesto ajustado, ¿me recomiendas un lugar donde pueda disfrutar de una buena comida? 저렴하게 즐길 수 있는 맛집 정보 좀 알려주세요. Por favor, dame información sobre restaurantes económicos y deliciosos. 배고파요. Tengo hambre. 맛있는 음식을 저렴하게 먹을 수 있는 곳이 궁금해요. Me gustaría saber dónde puedo comer comida deliciosa a precios bajos. 돈이 많이 없는데 그래도 맛있는 걸 먹고 싶어요. No tengo mucho dinero, pero aún así quiero comer algo delicioso. 어디가 좋을까요? ¿Dónde estaría bien? 예산이 제한적인데 맛있는 식당을 찾고 있습니다. Tengo un presupuesto limitado y estoy buscando un restaurante delicioso. 저렴하고 든든하게 먹을 수 있는 곳 추천해 주시면 감사하겠습니다. Me gustaría que me recomendaran un lugar donde pueda comer barato y bien. 학생이라 용돈이 부족한데 맛있는 저렴한 식당을 알고 싶어요. Soy estudiante y tengo poco dinero de bolsillo. Me gustaría saber si conoces algún restaurante rico y barato. 가성비 최고인 맛집 어디 있을까요? 추천 부탁드려요. ¿Dónde hay un restaurante con la mejor relación calidad-precio? Por favor, recomiéndenme. 맛있는 음식을 저렴하게 즐길 수 있는 곳을 찾고 있어요. Estoy buscando un lugar donde pueda disfrutar de comida deliciosa a precios bajos. 싸면서도 맛있는 식당 정보 좀 알려주세요. Por favor, dame información sobre restaurantes que sean baratos y deliciosos. 부탁드립니다. Por favor, te lo ruego. 예산이 부족하지만 맛있는 음식을 포기할 수 없어요. No tengo suficiente presupuesto, pero no puedo renunciar a la comida deliciosa. 추천해 주세요. Recomiéndame. 저렴하게 먹을 만한 맛집이 있을까요? 배가 너무 고파요. ¿Hay algún restaurante económico donde se pueda comer bien? Tengo mucha hambre. 맛있는 음식을 저렴하게 먹을 수 있는 곳이 있다면 알려주세요. Dime si hay algún lugar donde pueda comer comida deliciosa a precios bajos. 돈이 별로 없는데 맛있는 한 끼를 할 수 있는 곳을 추천해 주세요. No tengo mucho dinero. ¿Me recomiendas un lugar donde pueda disfrutar de una buena comida? 학생이라 돈이 부족해서 그런데 맛있는 저렴한 식당 좀 알려주세요. Como estudiante, no tengo mucho dinero. ¿Podrías recomendarme un restaurante rico y barato?
인사동에서 전통 공예품을 구경하는 건 어떠세요? ¿Qué tal si miras artesanías tradicionales en Insadong? 혹시 독특한 도자기 작품을 찾고 계신가요? ¿Está buscando piezas únicas de cerámica? 남산동 한옥마을에서 수공예품을 발견할 수도 있습니다. También puedes encontrar artesanías en el pueblo Anok de Namsandong. 전주 한옥마을은 전통 부채와 한지를 판매하는 곳으로 유명합니다. El pueblo Anok de Yeongju es famoso como lugar para vender abanicos tradicionales y papel anji. 경주 황리단길에는 개성 있는 공예품 가게들이 많아요. Hay muchas tiendas de artesanía con carácter en Wangridan-hil, Yeongju. 부산 감천문화마을에서 아기자기한 기념품을 찾아보세요. Busca recuerdos bonitos en el pueblo cultural de Gamcheon, Busan. 제주도에서는 현무암으로 만든 예술 작품을 볼 수 있습니다. En Jeju, puedes ver obras de arte hechas con piedra volcánica. 광주 1913 송정역 시장에서 빈티지 소품을 구경하는 것도 재미있어요. Es divertido mirar artículos antiguos en el mercado de Songyeon 1913 en Gwangju. 전통 자수를 배우고 직접 만들어보는 체험도 가능합니다. También es posible experimentar aprendiendo bordados tradicionales y haciéndolos usted misma. 지역 축제에서 판매하는 수공예품은 특별한 의미가 담겨 있죠. Los productos artesanales que se venden en los festivales locales tienen un significado especial. 이 지역의 도자기 기술은 수백 년 역사를 자랑합니다. La técnica de cerámica de esta región cuenta con cientos de años de historia. 혹시 은수공예에 관심이 있으신가요? ¿Está interesada en la artesanía de plata? 그 가게는 전통 매듭 공예품을 전문적으로 판매합니다. Esa tienda se especializa en la venta de artesanías tradicionales de nudos coreanos. 이곳의 나무 조각 예술은 매우 정교하고 아름답습니다. El arte en madera de este lugar es muy intrincado y hermoso. 전통 인형 만들기는 아이들과 함께 즐기기에 좋습니다. La fabricación tradicional de muñecas es buena para disfrutarla con niños. 이 시장에서는 저렴하고 질 좋은 수공예품을 찾을 수 있습니다. En este mercado puedes encontrar artesanías baratas y de buena calidad. 혹시 전통 악기 제작 과정을 보고 싶으신가요? ¿Le gustaría ver el proceso de fabricación de instrumentos tradicionales? 이 지역의 자수공예는 섬세한 표현이 특징입니다. La artesanía del bordado en esta región se caracteriza por su delicada expresión. 그곳은 전통 가면을 판매하는 곳으로 유명합니다. Ese lugar es famoso por vender máscaras tradicionales. 혹시 오칠 공예품에 관심이 있으신가요? ¿Está interesada en la artesanía lacada? 이곳의 전통 종이 공예는 매우 독특합니다. La artesanía tradicional de papel de este lugar es muy única. 그 가게에서는 지역 예술가들의 작품을 전시하고 있습니다. La tienda exhibe obras de artistas locales. 여기 식당에서는 팁 주는 게 일반적인가요? ¿Es costumbre dejar propina en este restaurante? 혹시 음식값에 서비스료 포함되어 있는지 궁금해요. ¿Me podría decir si el servicio está incluido en la cuenta? 이곳 레스토랑에서 팁을 얼마나 해야 할까요? ¿Cuánta propina debo dejar en este restaurante?
식사 후에 추가로 돈을 들여야 하나요? ¿Debo darle más dinero después de la comida? 팁 문화가 있는지 알고 싶어요. Quisiera saber si existe la cultura de dar propinas. 계산할 때 팁을 포함시키나요? ¿Incluyes la propina al hacer el cálculo? 이 식당은 팁을 받는 편인가요? ¿Este restaurante suele recibir propinas? 서비스가 좋았는데 팁으로 얼마를 드리는 게 적절할까요? El servicio fue bueno. ¿Cuánto debería dejar de propina? 팁을 주는 것이 예의인가요? ¿Es de buena educación dar propina? 이 나라에서는 팁이 필수인가요? ¿Es obligatorio dar propina en este país? 식당에서 팁을 안 주면 어떻게 생각할까요? ¿Qué pensarías si no dejo propina en un restaurante? 여기 식사 가격에 팁이 포함되어 있나요? ¿El precio de la comida aquí incluye propina? 혹시 팁을 줄 필요가 없을까요? ¿Debería darte una propina? 식사 후에 얼마를 더 주면 좋을지 조언 부탁드려요. ¿Podrías aconsejarme cuánto más debería dar después de la comida? 이 식당에서는 팁을 어떻게 처리하나요? ¿Cómo se manejan las propinas en este restaurante? 팁 주는 방식이 궁금합니다. Me pregunto cómo se dan las propinas. 여기 식당에서는 팁을 안 주어도 괜찮나요? ¿Está bien no dejar propina en este restaurante? 계산서에 서비스 요금이 포함되어 있는지 확인해 봐도 될까요? ¿Podría verificar si la tarifa del servicio está incluida en la factura? 이곳에서는 팁을 주는 것이 당연한가요? ¿Es costumbre dejar propina aquí? 식사 후에 감사의 표시로 얼마를 드려야 할까요? ¿Cuánto debo dar como muestra de agradecimiento después de la comida? 팁을 주는 것이 일반적인 관행인가요? ¿Es costumbre dar propina? 이 식당에서는 팁을 어떻게 생각하시나요? ¿Qué opinas de las propinas en este restaurante? 시장에서 흥정할 때 예절이 궁금해요. Me pregunto cómo se negocia cortésmente en el mercado. 혹시 시장에서 가격을 깎는 방법 좀 알려주시겠어요? ¿Podrías decirme cómo regatear en el mercado? 장사하시는 분들께 신뢰하지 않고 흥정하는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna manera de regatear sin ofender a los vendedores? 시장 구경하다가 가격이 좀 비싸서 여쭤봅니다. Estoy mirando en el mercado y pregunto por qué los precios son un poco altos. 흥정할 때 어떤 표현을 사용하는 게 좋을까요? ¿Qué expresiones son buenas para usar al regatear? 이 물건 가격 좀 깎아주실 수 있나요? 정중하게 부탁드려요. ¿Podría bajar un poco el precio de este artículo? Se lo ruego amablemente. 시장에서 흥정하는 것은 괜찮은 건가요? ¿Está bien regatear en el mercado? 혹시 시장에서 너무 심하게 깎으면 기분 나빠하시나요? ¿Te molesta si regateo demasiado en el mercado? 이 가격은 조금 부담스러운데 좀 더 저렴하게 해주시면 안 될까요? Este precio es un poco caro. ¿Podría hacerlo un poco más barato?
시장에서 흥정할 때 미소 지으며 이야기하는 것이 중요할까요? ¿Es importante hablar con una sonrisa al regatear en el mercado? 혹시 시장 상인분들께 칭찬을 먼저 하면 흥정에 도움이 될까요? Quizás ayudaría en la negociación si primero elogiara a los vendedores del mercado. 이 물건 정말 마음에 드는데 가격 때문에 고민이에요. Me gusta mucho este artículo, pero estoy preocupada por el precio. 시장에서 흥정할 때 어떤 점을 고려해야 할까요? ¿Qué aspectos debo considerar al regatear en el mercado? 혹시 시장에서 현금으로 계산하면 더 깎아주나요? Por casualidad, si pago en efectivo en el mercado, ¿me harías un descuento? 이 물건의 원래 가격은 얼마인가요? 흥정 전에 알아두면 좋을 것 같아요. ¿Cuál es el precio original de este artículo? Creo que sería bueno saberlo antes de regatear. 시장에서 흥정할 때 너무 오래 끌면 실례가 될까요? ¿Es descortés regatear demasiado tiempo en el mercado? 혹시 시장에서 외국인에게는 더 높은 가격을 부르나요? Por casualidad, ¿le cobran precios más altos a los extranjeros en el mercado? 이 물건 다른 곳에서도 팔고 있나요? 가격 비교를 해보고 싶어요. ¿Venden este artículo en otros lugares? Quiero comparar precios. 시장에서 흥정할 때 어떤 옷차림이 좋을까요? ¿Qué tipo de ropa sería buena para regatear en el mercado? 혹시 시장에서 흥정하는 것이 재미있나요? ¿Te resulta divertido regatear en el mercado? 이 물건 정말 예쁜데 가격을 조금만 낮춰주세요. Este artículo es muy bonito, pero por favor baje un poco el precio. 시장에서 흥정할 때 어떤 시간을 피해야 할까요? ¿A qué horas debo evitar regatear en el mercado? 여기 커피랑 페이스트리가 정말 맛있는 카페 아세요? ¿Conoces una cafetería donde el café y los pasteles sean realmente deliciosos? 혹시 분위기 좋은 카페 추천해 주실 수 있나요? 달콤한 디저트도 함께요. ¿Podrías recomendarme un buen café? También con postres dulces. 커피 맛집은 어디가 제일 좋으세요? 케이크 종류도 다양했으면 좋겠어요. ¿Dónde está la mejor cafetería? Me gustaría que tuvieran una variedad de pasteles. 근처에 커피가 괜찮고 빵이 맛있는 곳 있나요? 조용히 이야기 나눌 수 있는 곳이면 더 좋고요. ¿Hay alguna cafetería cerca que sea buena y tenga pan delicioso? Sería aún mejor si pudiéramos hablar tranquilamente allí. 커피와 페이스트리가 환상적인 카페, 혹시 경험해 보신 곳 있으세요? ¿Hay alguien que haya probado un café y pasteles fantásticos en una cafetería? 커피 한 잔과 함께 맛있는 페이스트리를 즐길 수 있는 곳을 찾고 있어요. Estoy buscando un lugar donde pueda disfrutar de una taza de café y deliciosos pasteles. 커피가 맛있기로 소문난 카페, 어디가 제일 핫한 곳인가요? ¿Qué cafetería es la más popular por su buen café? 페이스트리가 예술적인 카페 추천 부탁드려요. Recomiéndenme una cafetería con pasteles artísticos. 커피 맛도 중요하고요. El sabor del café también es importante. 커피와 디저트가 어우러지는 최고의 카페는 어디일까요? ¿Dónde está la mejor cafetería donde el café y los postres se combinan a la perfección?
분위기 좋은 곳에서 커피와 페이스트리를 즐기고 싶은데 어디가 좋을까요? ¿Dónde hay un buen lugar para disfrutar de café y pasteles en un ambiente agradable? 커피 맛은 기본이고 페이스트리 퀄리티도 좋은 카페를 찾고 있습니다. Estoy buscando una cafetería con buen sabor a café y buena calidad de pasteles. 커피와 달콤한 페이스트리가 생각날 때 가는 곳 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar al que ir cuando me apetece café y pasteles dulces. 커피가 맛있고 빵 종류도 많은 카페는 어디인가요? ¿Dónde hay una cafetería con café delicioso y muchos tipos de pan? 근처에 커피와 페이스트리를 함께 즐길 수 있는 예쁜 카페 있나요? ¿Hay alguna cafetería bonita cerca donde pueda disfrutar de café y pasteles? 커피 맛집이라고 소문난 곳, 꼭 가봐야 할 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar famoso por su buen café que deba visitar? 커피와 페이스트리가 맛있어서 자꾸 생각나는 카페는 어디인가요? ¿Dónde está la cafetería donde el café y los pasteles son tan deliciosos que no puedo dejar de pensar en ellos? 분위기 좋은 카페에서 커피와 페이스트리를 즐기고 싶어요. Me gustaría disfrutar de café y pasteles en una cafetería agradable. 혹시 추천해 주실 곳 있나요? ¿Tienes alguna recomendación? 커피 맛은 물론이고 페이스트리 비주얼도 훌륭한 곳을 찾고 있어요. Estoy buscando un lugar con buen sabor a café y una presentación visual excelente de los pasteles. 커피와 페이스트리를 함께 즐기기에 좋은 카페, 어디가 가장 인기 있나요? ¿Qué cafetería es la más popular para disfrutar de café y pasteles? 커피 맛이 깊고 페이스트리가 촉촉한 카페 추천 부탁드려요. Recomiéndenme una cafetería con café de sabor profundo y pasteles húmedos. 커피와 달콤한 페이스트리가 있는 아늑한 카페, 어디가 좋을까요? ¿Dónde hay una cafetería acogedora con café y pasteles dulces? 커피와 페이스트리를 즐기면서 여유로운 시간을 보낼 수 있는 곳을 찾고 있습니다. Estoy buscando un lugar donde pueda disfrutar de café y pasteles mientras paso un rato relajante. 혹시 매운 닭갈비 맛집을 아세요? ¿Conoces algún buen restaurante de 닭갈비 picante? 진짜 맛있는 비빔밥 가게를 추천해 주실 수 있나요? ¿Podrías recomendarme un restaurante de bibimbap realmente delicioso? 어머니가 칼국수 드시고 싶어 하시는데 어디가 좋을까요? Mi madre quiere comer calguksu. ¿Dónde sería bueno? 이 근처에서 삼겹살을 파는 곳 있나요? ¿Hay algún lugar que venda samgyeopsal cerca de aquí? 제주도 흑돼지 구이를 먹고 싶은데 좋은 식당을 알려주세요. Quisiera comer cerdo negro a la parrilla de Jeju. ¿Me puedes recomendar un buen restaurante? 전통시장에서 떡볶이를 어디서 팔아요? ¿Dónde venden tteokbokki en el mercado tradicional? 해물파전을 맛볼 수 있는 곳이 궁금해요. Me gustaría saber dónde puedo probar el guión de mariscos. 여기 근처에 순대국밥 전문점이 있나요? ¿Hay un restaurante especializado en sundae-gukbap cerca de aquí? 맛있는 갈비찜을 먹을 수 있는 곳을 찾아주세요. Por favor, encuentra un lugar donde pueda comer galbijim delicioso. 어디에서 팥빙수를 가장 잘 만드나요? ¿Dónde hacen el patbinsú mejor?
이 지역에서 유명한 잔치국수 가게가 있나요? ¿Hay alguna tienda de famosa en esta área? 어머니와 함께 보쌈을 먹고 싶은데 괜찮은 곳이 있을까요? Me gustaría comer bosam con mi madre. ¿Hay algún lugar bueno? 여기 근처에 김치찌개 맛집이 있나요? ¿Hay algún buen restaurante de kimchi jjigae cerca de aquí? 맛있는 닭볶음탕을 먹을 수 있는 곳을 추천해 주세요. Recomiéndame un lugar donde pueda comer dakbokeum tan delicioso. 어디에서 불고기를 가장 맛있게 할까요? ¿Dónde se prepara el bulgogi más delicioso? 이 근처에 콩국수 파는 곳 있나요? ¿Hay algún lugar por aquí que venda kongguksu? 어머니가 된장찌개 드시고 싶어 하시는데 어디가 좋을까요? Mi madre quiere comer doenjang jjigae. ¿Dónde sería bueno? 여기 근처에 족발 전문점이 있나요? ¿Hay un restaurante especializado en patas de cerdo cerca de aquí? 맛있는 육개장을 먹을 수 있는 곳을 찾아주세요. Por favor, encuentra un lugar donde pueda comer yukdaehan delicioso. 어디에서 냉면을 가장 잘 만드나요? ¿Dónde hacen el naengmyeon mejor? 이 지역에서 유명한 떡갈비 가게가 있나요? ¿Hay alguna tienda de galbi famosa en esta área? 어머니와 함께 추어탕을 먹고 싶은데 괜찮은 곳이 있을까요? Me gustaría comer chuotan con mi madre. ¿Hay algún lugar bueno? 이 근처에서 유명한 전통 과자가 어디에 있나요? ¿Dónde está la famosa golosina tradicional por aquí? 혹시 지역 특산물로 만든 맛있는 간식 추천해 주실 수 있나요? ¿Podría recomendarme algún bocadillo delicioso hecho con productos especiales de la región? 이 동네 사람들이 즐겨 먹는 과자가 궁금해요. Me pregunto qué galletas les gusta comer a la gente de este vecindario. 어떤 간식이 기념품으로 좋을까요? ¿Qué bocadillo sería bueno como recuerdo? 한국 전통시장에서 꼭 사야 할 간식은 무엇인가요? ¿Cuáles son los bocadillos imprescindibles que comprar en un mercado tradicional coreano? 이곳에 대표적인 길거리 음식 간식이 있나요? ¿Hay algún bocadillo típico de comida callejera aquí? 특별한 맛을 가진 지역 과자를 알고 싶어요. Quiero saber sobre galletas locales con un sabor especial. 여행객들이 많이 찾는 간식점은 어디인가요? ¿Dónde están las tiendas de bocadillos populares entre los turistas? 이 지역에서만 맛볼 수 있는 독특한 과자가 있을까요? ¿Hay algún bocadillo único que solo se pueda probar en esta área? 맛있는 떡 종류를 추천해 주세요. Recomiéndame tipos de tteok deliciosos. 어떤 간식이 매콤하면서도 달콤한 맛을 가지고 있나요? ¿Tienes algún bocadillo que sea picante y dulce? 이 근처에 과자 가게가 많은 곳이 있나요? ¿Hay muchas tiendas de dulces cerca de aquí? 한국의 전통적인 다과를 맛볼 수 있는 곳을 알려주세요. Dime dónde puedo probar los dulces tradicionales coreanos. 이 지역에서 가장 인기 있는 엿 종류는 무엇인가요? ¿Cuál es el tipo de dulce más popular en esta área? 어떤 간식이 어른들에게 선물하기 좋을까요? ¿Qué bocadillo sería bueno para regalar a los adultos?
이곳의 유명한 빵집에서 꼭 먹어봐야 할 간식은 무엇인가요? ¿Cuál es el bocadillo que definitivamente debes probar en esta famosa panadería? 이 지역의 특산물을 활용한 맛있는 쿠키를 추천해 주세요. Recomiéndame unas galletas deliciosas hechas con los productos especiales de esta región. 어떤 간식이 아이들이 먹기 좋을까요? ¿Qué bocadillo sería bueno para que los niños coman? 이곳의 전통적인 음료와 함께 즐길 수 있는 간식이 있나요? ¿Tienen algún aperitivo para disfrutar con las bebidas tradicionales de aquí? 여행 중에 꼭 먹어봐야 할 현지 과자가 궁금해요. Me pregunto qué bocadillos locales debo probar durante mi viaje. 이 지역에서 유명한 꿀과 관련된 간식이 있나요? ¿Hay algún bocadillo relacionado con la miel famoso en esta zona? 맛있는 강정 가게를 추천해 주세요. Recomiéndame una tienda de ganjeón deliciosa. 혹시 현지 음식 투어 같은 거 있나요? ¿Hay algún tour gastronómico local? 이 근처에서 맛집 탐방하는 투어가 있을까요? ¿Hay algún tour gastronómico por esta zona? 음식으로 유명한 곳을 둘러보는 프로그램이 있는지 궁금해요. Me pregunto si hay algún programa para visitar lugares famosos por su comida. 특별히 추천하는 음식 투어 코스가 있나요? ¿Tienes algún recorrido gastronómico que recomiendes especialmente? 맛있는 거 먹으러 다니는 투어를 찾고 있는데 혹시 아시는 게 있을까요? Estoy buscando un tour para ir a comer cosas deliciosas. ¿Sabes de alguno? 현지인처럼 먹는 즐거움을 느낄 수 있는 투어가 있나요? ¿Hay algún tour donde pueda experimentar el placer de comer como un local? 이 지역의 특색 있는 음식을 맛볼 수 있는 투어 정보 좀 알려주세요. ¿Podría darme información sobre tours donde pueda probar la comida típica de esta región? 혹시 음식과 관련된 재미있는 체험 활동이 있나요? ¿Hay alguna actividad divertida relacionada con la comida? 맛집을 방문하면서 그 지역의 문화도 함께 배울 수 있는 투어가 있을까요? ¿Hay algún tour que me permita aprender sobre la cultura de la zona mientras visito restaurantes populares? 이 근처에서 가장 인기 있는 음식 투어는 무엇인가요? ¿Cuál es el tour gastronómico más popular en esta zona? 특별한 테마가 있는 음식 투어가 있는지 궁금합니다. Me pregunto si tienen tours gastronómicos con temas especiales. 음식 투어를 통해 이 지역의 숨겨진 맛집을 발견하고 싶어요. Me gustaría descubrir restaurantes ocultos en esta zona a través de un tour gastronómico. 혹시 혼자 참여할 수 있는 음식 투어가 있나요? ¿Hay algún tour gastronómico al que pueda unirme solo? 이 지역의 전통 음식을 배우고 직접 만들어보는 체험이 있을까요? ¿Hay alguna experiencia donde pueda aprender a hacer la comida tradicional de esta región y prepararla yo misma? 음식 투어 말고 현지 시장을 방문하는 프로그램도 있나요? Además del tour gastronómico, ¿tienen un programa para visitar el mercado local? 맛있는 음식을 먹으면서 사진 찍기 좋은 곳이 있는 투어가 있을까요? ¿Hay algún tour donde pueda tomar fotos mientras como comida deliciosa? 혹시 채식주의자를 위한 음식 투어도 있나요? ¿Hay algún tour gastronómico para vegetarianos? 이 지역의 길거리 음식을 맛볼 수 있는 투어가 있는지 궁금합니다.
Me preguntaba si hay algún tour para probar la comida callejera de esta zona. 음식 투어를 예약하려면 어떻게 해야 하나요? ¿Cómo puedo reservar un tour gastronómico? 혹시 영어로 진행되는 음식 투어가 있나요? ¿Hay algún tour gastronómico en inglés? 이 지역의 특산물을 활용한 음식을 맛볼 수 있는 투어가 있을까요? ¿Hay algún tour donde pueda probar comida hecha con productos especiales de esta región? 음식 투어에 참여하면 어떤 것들을 경험할 수 있나요? ¿Qué tipo de experiencias puedo tener si participo en el tour gastronómico? 전통 의상이나 직물을 어디서 구할 수 있을까요? ¿Dónde puedo conseguir trajes o telas tradicionales? 혹시 한복을 살 만한 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda comprar hanbok? 한국 전통 천으로 만든 물건들을 파는 가게를 추천해 주시겠어요? ¿Me recomendarías una tienda que venda artículos hechos con telas tradicionales coreanas? 예쁜 자수를 놓은 옷을 어디서 찾아야 할까요? ¿Dónde puedo encontrar ropa con hermosos bordados? 전통적인 패턴이 들어간 스카프를 보고 싶은데 어디가 좋을까요? ¿Dónde podría encontrar una bufanda con diseños tradicionales? 한국의 옛날 옷감들을 구경할 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda ver telas antiguas coreanas? 아름다운 비단옷을 파는 상점을 알고 계신가요? ¿Conoces alguna tienda que venda hermosos vestidos de seda? 전통 옷감을 이용해서 만든 현대적인 디자인의 제품을 찾고 있어요. Estoy buscando productos de diseño moderno hechos con telas tradicionales. 한국 전통 문양이 들어간 천으로 만든 가방을 어디서 살 수 있을까요? ¿Dónde puedo comprar un bolso hecho de tela con diseños tradicionales coreanos? 전통 의상을 대여할 수 있는 곳이 있나요? 한복을 입고 싶어요. ¿Hay algún lugar donde pueda alquilar trajes tradicionales? Quiero usar un hanbok. 한국 전통 직물 공예품을 판매하는 곳을 알려주세요. Por favor, dígame dónde puedo comprar artesanías tradicionales coreanas de textiles. 전통적인 색감의 옷감을 찾고 있는데 어디가 좋을까요? Estoy buscando telas con colores tradicionales. ¿Dónde me recomiendan? 한국 전통 의상에 사용되는 특별한 실크를 파는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde vendan seda especial utilizada en la ropa tradicional coreana? 전통적인 방식으로 염색된 천을 어디서 구할 수 있을까요? ¿Dónde puedo conseguir telas teñidas de forma tradicional? 한국 전통 의상 관련 박물관 상점에서는 어떤 것을 팔까요? ¿Qué venden en la tienda del museo relacionado con el traje tradicional coreano? 전통적인 옷감으로 만든 액세서리를 보고 싶어요. Me gustaría ver accesorios hechos de telas tradicionales. 한국 전통 의상을 만드는데 필요한 재료를 살 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda comprar los materiales necesarios para hacer trajes tradicionales coreanos? 전통적인 옷감의 종류에 대해 더 알고 싶어요. Me gustaría saber más sobre los tipos de telas tradicionales. 어디서 정보를 얻을 수 있을까요? ¿Dónde puedo obtener información? 한국 전통 의상과 관련된 워크숍이 있나요? 직접 만들어 보고 싶어요. ¿Hay algún taller relacionado con el traje tradicional coreano? Me gustaría hacerlo yo misma.
전통적인 옷감으로 만든 인형이나 장식품을 파는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde vendan muñecas o adornos hechos con telas tradicionales? 한국 전통 의상을 입고 사진을 찍을 수 있는 스튜디오를 추천해 주세요. Recomiéndame un estudio donde pueda tomar fotos vestida con trajes tradicionales coreanos. 전통적인 옷감으로 만든 차담요나 쿠션을 어디서 살 수 있을까요? ¿Dónde puedo comprar mantas de té o cojines hechos con telas tradicionales? 혹시 수공예 보석을 파는 곳이 근처에 있을까요? ¿Hay alguna tienda cerca que venda joyas hechas a mano? 정말 독특한 한국 전통 보석을 찾고 있는데 어디가 좋을까요? Estoy buscando joyas tradicionales coreanas realmente únicas. ¿Dónde me recomiendan? 이 근처에서 장인이 만든 액세서리를 판매하는 가게를 아시나요? ¿Conoces alguna tienda por aquí que venda accesorios hechos a mano por artesanos? 한국적인 느낌이 나는 보석을 선물하고 싶은데 추천해 주실 만한 곳이 있나요? ¿Me podría recomendar algún lugar donde pueda comprar joyas con un toque coreano? Quiero regalar una joya que tenga ese estilo. 수공예 보석을 전문적으로 취급하는 상점이 있는지 궁금합니다. Me preguntaba si hay alguna tienda que se especialice en joyería hecha a mano. 혹시 현지에서 만든 보석을 살 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda comprar joyas hechas localmente? 한국 전통 문양이 들어간 보석을 보고 싶은데 어디에서 찾을 수 있을까요? ¿Dónde puedo encontrar joyas con diseños tradicionales coreanos? 이 지역 특산품으로 만든 보석 가게를 알고 계신가요? ¿Conoces alguna joyería hecha con productos especiales de esta región? 정교하게 만들어진 한국 보석을 파는 곳이 있다면 알려주세요. Dime si hay algún lugar donde vendan joyas coreanas hechas con precisión. 한국적인 디자인의 은 제품을 찾고 있는데 좋은 가게가 있을까요? Estoy buscando productos de plata con diseño coreano. ¿Hay alguna buena tienda? 혹시 한국에서만 구할 수 있는 특별한 보석이 있을까요? ¿Hay alguna joya especial que solo se pueda encontrar en Corea? 수공예로 만든 귀걸이를 사고 싶은데 어디가 좋을까요? ¿Dónde puedo comprar aretes hechos a mano? 한국 전통 보석의 아름다움을 느껴보고 싶습니다. Me gustaría experimentar la belleza de las joyas tradicionales coreanas. 추천 부탁드려요. Recomiéndame, por favor. 이 근처에 보석 공방이 있는지 궁금합니다. Me pregunto si hay un taller de joyería cerca de aquí. 한국적인 액세서리를 판매하는 곳을 찾고 있는데 혹시 아시는 곳이 있나요? Estoy buscando un lugar que venda accesorios coreanos. ¿Sabes de alguno? 정말 예쁜 한국 보석을 발견하고 싶은데 어디를 가야 할까요? Me gustaría descubrir joyas coreanas realmente bonitas. ¿A dónde debería ir? 한국 전통 스타일의 목걸이를 찾고 있는데 추천해 주실 만한 곳이 있나요? Estoy buscando un collar de estilo tradicional coreano. ¿Hay algún lugar que me recomienden? 혹시 현지 장인이 직접 만든 보석을 판매하는 가게가 있을까요? ¿Por casualidad hay alguna tienda que venda joyas hechas a mano por artesanos locales? 한국적인 느낌이 물씬 풍기는 보석을 선물하고 싶어요. Quiero regalar una joya con un fuerte sentimiento coreano. 수공예 보석을 파는 곳이 있다면 꼭 가보고 싶습니다.
Me gustaría mucho ir a un lugar donde vendan joyas hechas a mano. 한국 전통 문양의 반지 종류가 많은 곳을 알고 계신가요? ¿Conoces algún lugar con muchos tipos de anillos con diseños tradicionales coreanos? 이 지역에서 유명한 보석 가게를 추천해 주세요. Recomiéndame una joyería famosa en esta área. 쇼핑 지역들을 둘러보는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la mejor manera de recorrer las zonas comerciales? 어떤 교통수단이 쇼핑 명소들을 연결하는데 가장 효율적일까요? ¿Qué medio de transporte es el más eficiente para conectar los destinos de compras? 대중교통으로 이동하는 것이 편리할까요? 아니면 택시를 타는 게 좋을까요? ¿Es más conveniente ir en transporte público o es mejor tomar un taxi? 이 지역의 쇼핑지 구간 이동에 가장 추천하는 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la mejor manera de moverse entre las zonas comerciales de esta área? 쇼핑을 위해 여러 곳을 방문할 때 가장 실용적인 이동 수단은 무엇일까요? ¿Cuál es el medio de transporte más práctico al visitar varios lugares para ir de compras? 어디를 가든 쉽게 갈 수 있는 교통편이 있을까요? ¿Hay algún medio de transporte que pueda tomar fácilmente a donde vaya? 쇼핑 지역 간 이동 시 예상되는 비용은 어느 정도인가요? ¿Cuánto cuesta aproximadamente moverse entre las zonas comerciales? 이 근처에 쇼핑몰들을 연결하는 버스 노선이 있나요? ¿Hay alguna línea de autobús que conecte los centros comerciales de esta zona? 지하철을 이용하면 쇼핑 지역들을 쉽게 갈 수 있을까요? ¿Puedo ir fácilmente a las zonas comerciales si uso el metro? 쇼핑 거리를 걸어 다니기 좋은가요? 아니면 다른 교통수단을 이용하는 게 나을까요? ¿Es bueno caminar por las zonas comerciales o es mejor usar otros medios de transporte? 쇼핑 지역 간 거리가 멀다면 어떤 교통수단을 추천하시나요? ¿Qué medio de transporte recomendaría si las distancias entre las zonas comerciales son largas? 이 지역에서 쇼핑을 즐기기에 가장 편리한 교통카드는 무엇인가요? ¿Cuál es la tarjeta de transporte más conveniente para ir de compras en esta área? 쇼핑 지역 주변에 주차 시설이 잘 되어 있나요? ¿Hay buenas instalaciones de estacionamiento alrededor del área comercial? 렌터카를 이용하는 것이 쇼핑 여행에 도움이 될까요? ¿Será útil alquilar un coche para un viaje de compras? 쇼핑 지역 간 이동 시 가장 빠른 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la forma más rápida de moverse entre las zonas comerciales? 이 근처에 관광객을 위한 교통정보센터가 있나요? ¿Hay una oficina de información turística cerca? 쇼핑 지역 간 이동 시 주의해야 할 점이 있을까요? ¿Hay algo que deba tener en cuenta al moverme entre áreas comerciales? 쇼핑을 위해 여러 곳을 방문할 때 가장 안전한 이동 수단은 무엇인가요? ¿Cuál es el medio de transporte más seguro al visitar varios lugares para ir de compras? 이 지역의 쇼핑지 구간 이동에 가장 저렴한 방법은 무엇인가요? ¿Cuál es la forma más económica de moverse entre las zonas comerciales de esta área? 쇼핑 지역 주변에 자전거 대여 서비스가 있나요? ¿Hay servicio de alquiler de bicicletas cerca de la zona comercial? 이 근처에 쇼핑몰들을 연결하는 무료 셔틀버스가 있나요? ¿Hay un autobús lanzadera gratuito que conecte los centros comerciales de esta zona? 쇼핑 지역 간 이동 시
실시간 교통 정보를 확인할 수 있는 앱이 있을까요? ¿Existe alguna aplicación que me permita consultar información de tráfico en tiempo real al moverme entre zonas comerciales? 약국이 근처에 있는지 궁금해요. 혹시 아세요? Me pregunto si hay una farmacia cerca. ¿Sabe usted? 가까운 약국 위치를 알려주실 수 있나요? ¿Podría indicarme la ubicación de la farmacia más cercana? 약 좀 사야 하는데 주변에 약국이 있을까요? ¿Necesito comprar medicina? ¿Hay alguna farmacia cerca? 혹시 이 근처 약국 어디에 있나요? 급하게 필요해요. ¿Hay alguna farmacia cerca de aquí? La necesito urgentemente. 약국이 가까운 곳에 있다면 좋겠는데 Ojalá hubiera una farmacia cerca. 약국을 찾고 있는데 혹시 길을 알려주실 수 있나요? Estoy buscando una farmacia. ¿Podría indicarme el camino? 몸이 좀 안 좋아서 약국에 가야 하는데 어디가 좋을까요? No me siento muy bien. Necesito ir a la farmacia. ¿Cuál recomiendan? 약국 위치를 알고 싶어요. Quisiera saber la ubicación de la farmacia. 도와주시겠어요? ¿Me ayudarías? 이 근처에서 약을 살 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay alguna farmacia cerca de aquí? 약국이 어디 있는지 아시는 분 계신가요? 빨리 가고 싶어요. ¿Alguien sabe dónde está la farmacia? Quiero ir rápido. 혹시 약국 가는 길을 설명해 주실 수 있나요? ¿Podría indicarme cómo llegar a la farmacia? 약국이 어디에 있는지 알려주시면 감사하겠습니다. Me gustaría saber dónde está la farmacia. 몸 상태가 좋지 않아서 약을 사야 하는데 주변에 약국이 있나요? No me siento bien. Necesito comprar medicina. ¿Hay alguna farmacia cerca? 약국 위치를 찾는데 어려움을 겪고 있어요. Estoy teniendo dificultades para encontrar la ubicación de la farmacia. 도와주세요. Ayúdame. 혹시 이 근처에 믿을 만한 약국이 있을까요? ¿Hay alguna farmacia confiable cerca de aquí? 약국이 어디 있는지 궁금해서요. Me pregunto dónde está la farmacia. 혹시 아시는 분 계신가요? ¿Alguien sabe algo? 약을 사야 하는데 주변에 약국이 있는지 확인 부탁드립니다. Necesito comprar medicina. Por favor revise si hay una farmacia cerca. 몸이 불편해서 약을 사야 하는데 가까운 약국 위치를 알려주세요. Necesito comprar medicina porque no me siento bien. Por favor dime dónde está la farmacia más cercana. 약국이 어디에 있는지 아시는 분은 말씀해 주세요. ¿Alguien sabe dónde está la farmacia? 약을 구할 수 있는 곳을 찾고 있는데 주변에 약국이 있을까요? Estoy buscando un lugar donde conseguir medicina. ¿Hay alguna farmacia cerca? 혹시 이 근처 약국 정보를 알고 계신가요? 도움이 필요해요. ¿Sabes si hay alguna farmacia cerca de aquí? Necesito ayuda. 약국이 어디에 있는지 알려주시면 정말 감사하겠습니다. Me sería de gran ayuda si me dijeras dónde está la farmacia. 오늘 밤 늦게까지 열려 있는 가게가 있나요? ¿Hay alguna tienda abierta hasta tarde esta noche?
혹시 저녁 늦게 쇼핑할 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar para ir de compras tarde por la noche? 지금부터 밤까지 문 여는 상점이 있는지 궁금해요. Me pregunto si hay alguna tienda abierta hasta la noche. 늦은 시간에 쇼핑하기 좋은 곳 추천해 주시겠어요? ¿Me podría recomendar un buen lugar para ir de compras a altas horas de la noche? 밤에 구경할 만한 가게가 있을까요? 혹시 아시는 곳이 있다면 ¿Hay alguna tienda interesante para visitar por la noche? Si sabes de algún lugar. 오늘 밤에도 쇼핑할 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda ir de compras esta noche? 늦게까지 영업하는 상점 정보를 알고 싶어요. Quisiera saber información sobre tiendas que abren hasta tarde. 밤에 먹을 것도 사고 구경할 만한 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar donde pueda comprar algo para comer por la noche y también dar un paseo? 혹시 지금 늦게까지 열려 있는 맛집도 있나요? ¿Por casualidad hay algún buen restaurante abierto hasta tarde ahora? 오늘 밤 쇼핑하기에는 어디가 좋을까요? 영업 시간도 알려주세요. ¿Dónde sería bueno ir de compras esta noche? Por favor, dime también el horario de atención. 늦은 시간에도 쇼핑할 수 있는 곳이 있는지 확인해 주시겠어요? ¿Podrías verificar si hay algún lugar donde pueda comprar a estas horas? 밤에 열려 있는 가게가 있다면 어디든지 괜찮으니 알려주세요. Dime dónde hay tiendas abiertas por la noche, cualquier lugar está bien. 혹시 저녁 늦게까지 영업하는 곳이 있다면 추천 부탁드려요. ¿Podrías recomendarme algún lugar que esté abierto hasta tarde por la noche? 오늘 밤에도 쇼핑할 수 있는 상점이 있을까요? 궁금합니다. ¿Habrá tiendas abiertas esta noche para comprar? Tengo curiosidad. 늦은 시간에 먹거리와 함께 쇼핑할 곳을 찾고 있는데 혹시 아시는 곳이 있나요? Estoy buscando un lugar para comprar comida y provisiones a altas horas de la noche. ¿Sabes alguno? 밤에 쇼핑하기 좋은 곳을 추천해 주시면 감사하겠습니다. Me gustaría que me recomendaras buenos lugares para ir de compras por la noche. 오늘 밤에도 문 여는 가게가 있는지 알고 싶어요. Quisiera saber si hay alguna tienda abierta esta noche. 늦은 시간에 쇼핑할 수 있는 곳이 있다면 알려주세요. Dime si hay algún lugar donde pueda comprar a altas horas de la noche. 부탁드립니다. Por favor. 혹시 저녁 늦게까지 영업하는 맛집이나 가게가 있을까요? ¿Por casualidad hay algún restaurante o tienda buena que esté abierto hasta tarde por la noche? 오늘 밤에도 쇼핑을 즐길 수 있는 곳이 있는지 궁금합니다. Me pregunto si hay algún lugar donde pueda disfrutar de las compras esta noche. 늦은 시간에도 영업하는 상점 정보를 얻을 수 있을까요? ¿Podría obtener información sobre tiendas que están abiertas hasta tarde? 밤에 열려 있는 가게가 있다면 어디든지 괜찮으니 알려주세요. Si hay alguna tienda abierta por la noche, por favor dime dónde está. 혹시 명동에서 엽서와 우표를 살 수 있는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar en Myeongdong donde pueda comprar postales y sellos? 인사동에 가면 예쁜 엽서 가게들이 많다고 들었어요. Escuché que hay muchas tiendas de postales bonitas en Insadong. 우체국에서 다양한 종류의 우표를 판매하는 것 같아요.
Creo que venden varios tipos de sellos en la oficina de correos. 남산타워 근처에 기념품점들이 엽서를 팔지 않을까요? ¿No venderán postales en las tiendas de recuerdos cerca de la Torre Namsan? 혹시 광장시장 근처에 저렴한 엽서 파는 곳 아세요? ¿Sabes si hay algún lugar cerca del mercado de Wankamp donde vendan postales baratas? 동대문 디자인 플라자 주변에 독특한 엽서를 구할 수 있을까요? ¿Puedo encontrar postales únicas cerca del Dondaemun Design Plaza? 이태원에서 외국풍의 엽서를 찾아보는 것도 재미있겠네요. Sería divertido buscar postales de estilo extranjero en Itaewon. 홍대 근처에 개성 있는 우표와 엽서를 파는 곳이 있나요? ¿Hay alguna tienda cerca de Hongdae que venda sellos y postales originales? 경복궁 주변에 전통적인 느낌의 엽서 가게가 있을까요? ¿Hay alguna tienda de postales con un ambiente tradicional cerca del Palacio Gyeongbokgung? 아, 예쁜 우표 세트 어디서 살 수 있는지 궁금해요. Ah, me pregunto dónde puedo comprar un bonito juego de sellos. 혹시 엽서를 사면 우표도 같이 파는 곳이 있을까요? Por casualidad, ¿hay algún lugar donde vendan sellos junto con postales? 우체국 말고 다른 곳에서 특별한 우표를 살 수 있나요? ¿Puedo comprar sellos especiales en algún otro lugar que no sea la oficina de correos? 혹시 엽서와 우표를 한꺼번에 살 수 있는 편리한 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar conveniente donde pueda comprar postales y sellos a la vez? 예쁜 엽서를 찾고 있는데 추천해 주실 만한 곳이 있나요? Estoy buscando postales bonitas. ¿Hay algún lugar que me recomiendes? 혹시 엽서 가게에서 우표도 판매하는지 아세요? ¿Sabes si la tienda de postales también vende sellos? 우체국에 가면 국제 우편으로 보낼 수 있는 우표도 있나요? ¿En la oficina de correos también tienen sellos para enviar por correo internacional? 혹시 엽서와 우표를 살 때 할인해 주는 곳이 있을까요? ¿Hay algún lugar que ofrezca descuentos al comprar postales y sellos? 예쁜 디자인의 엽서를 찾고 있는데 어디가 좋을까요? Estoy buscando postales con diseños bonitos. ¿Dónde me recomiendan? 혹시 엽서 가게 근처에 우표 자동 판매기가 있는지 아세요? ¿Sabes si hay una máquina expendedora de sellos cerca de la tienda de postales? 우체국 말고 편의점에서도 우표를 살 수 있나요? ¿Puedo comprar sellos en una tienda de conveniencia además de la oficina de correos? 혹시 엽서를 사려고 하는데 추천하는 가게가 있을까요? Por casualidad, estoy pensando en comprar postales. ¿Hay alguna tienda que recomiendes? 예쁜 우표를 모으고 있는데 어디서 살 수 있는지 알려주세요. Estoy coleccionando sellos bonitos. ¿Podrías decirme dónde puedo comprarlos?